this whole TikTok versus YouTube situation, there are a few. Well, it's been a while. Whenever I'm opening the YouTube applications, application, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରୁଥାଏ TikTok versus YouTube. ସୋ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଫଲୋ କରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖି ସାରିଲିଣି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ପୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜନ୍ କି ସମସ୍ତେ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଆଇ ସୁଡ୍ ଅଲ୍ସୋ ପୁଟ୍ ଏନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମତେ ଲାଗିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ସୁଡ୍ ଟକ୍ अबाउट इट बिकॉज ऑल्सो आई रिसेंटली joined YouTube and I thought if I'm among the community so I think I should talk about it. See, this is completely my opinion. It is I'm not targeting anyone. In fact, bodhe moro ete knowledge nahi like any other YouTuber or any other TikTokers. Most ete maybe knowledge nahi, but what I feel personally and what I feel most friends manankara jo gatividhiru se sab jinsa मैं discussion karibi. I will try to make it quite short because as I said ମୋ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ knowledge ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ. This is the video that what I personally feel about. Number one, I'm not against any of the communities because pratham katha I personally not in TikTok because I don't feel like maybe ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ ସି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକଟକ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଂଶୁମାନ ମୋତେ ଲାଗେ ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଟିକଟକ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ଏ ତାଙ୍କ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ at the same time यूट्यूब को जदियो मु करेंटली आसीची इस कंटेंट एज अ कंटेंट मेकर बट यूट्यूब रे मु इट्स बीन 3 years आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब बिकॉज प्रीवियसली मु जो सब जॉब करथली ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम मीडिया सो आजिकली मीडिया मीन्स सोशल नेटवर्किंग मीडिया मीन्स यूट्यूब यू हैव टू पुट योर कंटेंट on YouTube, no matter कोठी भी काम करें. It is the biggest marketing platform. It is the biggest, to showcase, showcase yourself, showcase your video to and to reach out everybody. So যেহেতু I know how it functions, especially YouTube. যদিও ମୁଁ ଏବେ currently ନିଜର personal channel ବାହାର କରିଛି. So let me tell you one thing. ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ପ୍ରଥମତଃ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3-4 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଦ ଟାଇମିଂ ଗୋଜ୍ ଅନ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 hour you can put whatever your preferences are ତେବେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମି ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ମେକିଂ ଏ ରିଭ୍ୟୁ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଅବଭିୟସଲି ତାପରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛିଟା ହୋମୱାର୍କ କରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖେ ତାପରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମିଂ କରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରେ ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୋର କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ପଳାଏ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟିକଟକ୍ ବନଉଛି ଇଟ୍ ହାର୍ଡଲି ଟେକ୍ ସମ୍ ସେକେଣ୍ଡସ୍ again I'm not comparing but the thing is କୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସି we all have only 24 hours in our hand हमको देखिବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ଉପାୟରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ वी आर लाइक ओके टिकटॉक हैज आल्सो मनी यूट्यूब हैज आल्सो मनी तो पैसा इनकम କରିବା ପାଇଁ why not ଯଦି ଆମେ ବ୍ରଡଲି ଦେଖିବା in इंडिया ବେଶୀ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକର ଲୋକମାନେ टिकटॉक बनाती I'm not discriminating anyone I'm just saying is it necessary of in your life जदि आपनकर गोटे ट्रू टैलेंट अछि you want to showcase TikTok is the biggest platform right now great go ahead all the best but if it is time pass এটা গোটে एक्सटेंड पर्यटन हवा ठीक अच्छे बट लोक मैंने टिकटॉक को एनीथिंग दे आर डूइंग दे आर मेकिंग ए टिकटॉक से मैंने गोटे काम भी कर टिकटॉक बन दूसरी से काम उपर से फोकसटा हटि जाऊँ एंड से एंटायर फोकसटा टिकटॉक उपर को पड़े व्हिच इज नॉट नेसेसरी नंबर 2 आई विल से देयर आर सम फ्रेंड्स ऑफ माइन जो मैंने कहते सी डियर यू कैन अंडरस्टैंड टिकटॉक बिकॉज यू आर नॉट इन टिकटॉक एंड इट इज अ बिजनेस एंड इफ इट इज अ बिजनेस एवरीथिंग इज गुड लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू डियर किसी भी खराब जिनस करके टंका इनकम जी करे ताको बिजनेस ही कहुए ब्राउन सुगर भी बिकुच तापर डील कर यू आर अर्निंग मनी इट इज ऑल्सो बिजनेस आई एम नॉट सेइंग कि टिकटॉक इज इक्विवेलेंट टू डूइंग ए ब्राउन सुगर बिजनेस नो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम जस्ट सेइंग ସବୁ ଜିନିଷ ବିଜନେସ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରନି ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଟିକଟକ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମେଜରଲି ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି ଇଫ୍ ୟୁ ସି obviously मेजरली खराब अच्छे गुड़े रंग मेसेज स्प्रेड हो
କିଛି କିଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ପାଦ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିକି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆଇ ମିନ୍ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଲୋକ କ'ଣ ଏତେ ଭେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 15 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ 60 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଇ ମିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏମିତି ଯଦି ହବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର କି ଆମ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ a youth country and this is the clear picture where our youth is heading towards. आई डू बिलीव कि टिकटॉक रे बहुत जिनस भल भी हुए बट मेजरली बहुत जिनस नॉनसेंस एंड यूजलेस थाए। तो आमे जदि आमे जोड़ा बेसी होचे से जिनसटा को ऑब्वियसली ताको ही आमे कंसीडर करबा। सो आई विल से ए जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब सी मोर निजर गुड़ाए समय नष्ट हो सारी यूट्यूब रे ए सब जिनसर कन्वर्सेशन देखी देखी कि कोटा भल कोटा खराब कोटा भल कोटा खराब मुझे देखी देखी गोटे सिद्धांत उपनीत हेली कि डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक मो भाया समस्त वेस्ट कर सारी गुड़ाए समय देखिकी कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन आमे ऑलरेडी एत सारा डिफिकल्ट सिचुएशन रे अच्छे। सम पीपल फेली से दैट इफ समथिंग इज मेकिंग दिस वर्ल्ड लिटिल हैप्पियर प्लेस देन जस्ट डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। सी हैप्पी करने गोटे जिनस को आम कि भी गार्बेज करवानी जस्ट बिकज consuming alcohol makes us happy it does not mean we'll consume alcohol every day. No, it is not fair, right? At the same time যদি making TikTok is making us happier person, it does not mean we'll give a lot of energy, give a lot of effort to TikTok which is not going to add any value in our life. Ultimately you just see your future kona we will make some money, what about I mean then what এটা ଆମର जो स्किल को এটা ଆମର नॉलेज को अपलिफ्ट को वे रू करूची इट्स नॉट हेल्पिंग अस एनी अदर वे। सो सी मोर पर्सनल कहवा कथा है कि इफ यू आर टेकिंग इट लाइक कैजुअली इफ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर फन फैक्ट इट इज कूल बट इट डज नॉट मीन जस्ट बिकज वी आर फ्री एंड आम फोन टाक उठे आने एंड तापर टिकटॉक बनवा बसिकी दैट इज आवर फ्री टाइम इज एंड स्क्रोल कर चलता नॉन स्टॉप माने गोटे पर गोटे। If you have nothing to do, then sit down, close your eyes, think something good. This is more useful than doing a TikTok and scrolling a TikTok. This is my personal opinion. If you are, जदि मो कथारे आपण माने एकमत अछंती प्लीज कमेंट मी डाउन दैट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बिकॉज इट्स गोइंग समथिंग बियॉन्ड द इमेजिनेशन। डोंट वेस्ट योर टाइम। जहाँ भी हो जाए क्यारी मिनाटी सहित जहाँ भी जहाँ पर देखा कौन है जदि भी किसी से abusive language use करचुनी whatever he has done I have seen this video जहाँ भी हो what has happened that has happened don't drag it out टिके बेसी spread करंतुनी कहीं भी जत्ते की ही जाइए just stop there and don't waste your time even if on YouTube because YouTube रे गुड़ाए खराब जिनस मध्य अच्छी just do a good thing and फन फैक्ट जब करार अच्छे किसी मस्ती करार अच्छे ठीक अच्छे कि सम ठीक अच्छे बट इट डज नॉट मीन एनी टाइम एवरी टाइम वी आर जस्ट स्क्रोलिंग दैट वी आर मेकिंग वीडियोस ओके इफ यू आर नॉट मेकिंग वी आर स्क्रोलिंग डोंट डू दैट प्लीज टाइम इज प्रेशियस यूटिलाइज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट a thumbs up and subscribe to my channel. It's just a more এটা গোটে নিজর what I think about this particular scenario. I just said this, otherwise I do all the movie reviews and web series reviews and I do recommend all of the web series and good films. For that, to subscribe to my channel and comment me down below what do you think about this, and thank you so much for watching. Please be safe and utilize your time well. Thank you so much.